ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠାରୁ ଆଉ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅମାତ୍ରିମେବ, ସେ ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି କିଏ? ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ? ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୂଳ, ନା ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛର ମୂଳ ତମେ ଦେଖୁଛ? କୋଉଠୁ ଆଇଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛ? କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଡାଳ, ଶାଖା, ପତ୍ର ଆକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ସତରଞ୍ଜି ସେ ଧାରଣ କରିଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଉପରେ କିଏ ଅଛି? କିଏ ଅଛି? ସେ ମାତ୍ରିମେବ, ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱବିଷ୍ଣାତ କୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରକୃତିତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର हरि बोल। बोल आनंदे कुमार हरि बोल। ना ब्राह्मण वैष्णव जोगी भीतर ब्राह्मण वैष्णव जोगी भिकारी संसारी सह मिशी ब्रह्मचारी संसारी और ब्रह्मचारी यही तो सृष्टि चलती आपण अच्छे तेणु जो चारिटा जाति की लेकिन सृष्टि है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चतुर्वर्णमया संस्था पुरोवाच प्रजापति ब्रह्मांड तैयारी कर चार्टा के सम्मिश्रण कर ज्ञान करणेश प्रकृति का स्वभावता जो तुम सब मिसिकी कौन कर